Guys, nisod mi sa City Square. Asa tama? Right lang. Dili sa tao. Naloko na. Ato sa balik pa tao, boss. Oo, ato ako. Ako rin. Guys, City Square ni guys ha. At sa klase. So, yung City Square guys. Tanaw, mauligya. Nasa stair guys, nice. May TV guys. Itik fan guys, itik fan. Tanaw, hindi guys sa gamit. Tanaw, itik fan. Kaya, City Square guys. Complete to guys. Okay, 699 no? TV nga, 699 na. TV. 699, mukha butok 7 days. Ay, 699. Dire. Pila ni? 5,000. Saan ni? Speaker with amplifier. Saan ni? Like speaker with amplifier na. With microphone ni wa. Yung tanan na. Ikaw gabantay day. Biko ikaw gabantay. Pati guys mabarato guys. Ikuan guys, mga istasyon sa City Square. Ayan guys, out sa mga trabante guys. City Square ni guys sa Sud, sa ibabaw sa second floor. Yung mga plato rin guys. So sa City Square no. Yung mami kasama shout out sa man na people sa City Square, mga plato. Yung guys dito guys nakikwarta nito palit dahil buta ka na diya ba yan day 1,200 ma 1,300 day ha ikaw sabi gabante din namin niya taon na kung pila ni namin ipalit yung guys na yung plato na rin guys kabay gabante niya kini 5.5 with speaker na mga pa amplifier ano sabi nilay ko presyo pwede pa utang guys TV. Libot na guys. Kita mo guys. Yan isa. Yung tupper wheel guys. Tupper wheel. Ito po guys, guys. Tupper wheel guys. Sold ko City Square guys na natin ako. Tapi divider. Dir. Der. Nuwa ka. Dia, guys. Nanay ang see you next vlog. Like, share, and comment. Thank you for watching.